हाई फ्रेंड्स आमी अनिमा वेलकम टू माई चैनल अनिमा रान्नाघर। तो बंधुरा आमी आज के आर एक नतून धरनेर रेसिपि निये चले एसेछि छोलार डालेर बड़ा करे झोल। आमी डालगुलो भिजिए आमी भालो करे पेस्ट करे रेखेछि। पेस्ट करार समय ओर मध्य अल्प एकटु लबण और दुटो काँचा लंका दिए आमी डालटाके पेस्ट करे रेखेछि। कड़ाईते आमी तेल दिए दिलाम। तो एटा आमी किन्तु पुरो सादा तेलेई बानाबो। बड़ागुलो एबार आमी लाल लाल करे भेजे नेब। डालेर बड़ा आमी अल्प छोटो छोटो आकार करे आमी तेलेर मध्य दिलाम। तो छोलार डालटा आमी 1 घंटा आगे भिजिए रेखे दिएछिलाम। तारपरे आमी जल थेके उठिए दुटो काँचा लंका और डालेर मध्य अल्प एकटु लबण दिए आमी मिक्सारे एकटा पेस्ट करे निएछि, जेगुलो एखन आमी बड़ा बानाচ্ছি। तो बड़ागुलोके किन्तु एकदम लाल लाल करे फ्राई करते होबे। देखुन एक पिठ भाजा हये गेछे। एबार आस्ते आस्ते आमी एक पिठ पाल्टी करे दिलाम। आमी आलू छोटो छोटो करे केटे रेखे दिएछि और एई बड़ार झोल बानाबार जोन्नो जे मशलाटा सेटाओ आमी रेडी करेछि। आमी आदा काँचा लंका और टमेटो एकटा पेस्ट करे रेखे दिएछि। तो एटा किन्तु पुरो आमी निरामिष भावेई बानाबो, एते कोनो आमी पेঁয়াজ रसुन यूज करब ना। तो छोलार डालेर बड़ाटा किन्तु आमी पुरोपुरि निरामिष भावे बानाबो। देखुन बड़ागुलो आमार भाजा हये गेछे। एबार आमी बड़ागुलोके उठिए नेब। एमनि करे आमी सब बड़ागुलोके भेजे नेब। तो এই ছোলার ডালের বড়া কিন্তু খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। এটা পেঁয়াজ রসুন দিয়েও বানানো যায় আর এটা তো আমি পুরো নিরামিষভাবে বানাচ্ছি। ওই কড়াইতে আমি আরও সাদা তেল দিয়ে দিলাম। এবার আমি ফোড়নে দিলাম শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর দিলাম গোটা গরম মশলা। গরম মশলাতে আছে এলাচ আর দালচিনি আর অল্প একটু দিলাম জিরে। এবার আমি কেটে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দিলাম। আলুগুলো প্রথমে আমি লাল লাল করে ফ্রাই করে নেব। लवण दिए दिलाम। लवणटा आपनारा स्वाद अनुसारे देवें, যতটা दरकार সেই হিসাবেই দেবেন। আমি কিন্তু লবণ একেবারেই দিয়ে দিয়েছি আলু ভাজার সময়। তো যখন আমি মশলা কষাবো তখন আর লবণ দেব না। তো লবণটা অবশ্যই স্বাদ অনুসারে দেবেন। দেখুন আমার আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে ভালোভাবে। এবার যে আমি আদা কাঁচা লঙ্কা টমেটো পেস্ট করেছিলাম ওটা আমি দিয়ে দিলাম। এবার আমি একে একে গুঁড়ো মশলা সব ইউজ করব। हल्दी पाउडार दिलाम और दिलाम अल्प एकटु जिरे गुड़ो, हाफ चामच धने गुड़ो और दिलाम अल्प एकटु लंका गुड़ो। बस एबार मशलार साथे आलुर साथे एटा पुरो भालोभाबे कषाते होबे। যত समय ना मशलाटा पुरो भालोभाबे फ्राई होच्छे, मशलार जे काँचा गन्धटा যত समय ना जाच्छे तत समय एटाके फ्राई करते होबे। देखुन एटा पुरो भालोभाबे फ्राई हये गेछे। एबार आमि एर मध्य परिमाण मतो जल दिए देब। এবার ঝোলটা ফুটে উঠলে তারপরে আমি বড়াগুলো দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা এই নিরামিষভাবে ছোলার ডালের বড়ার ঝোল করলে কিন্তু গরম গরম ভাতের সাথে কিন্তু দারুণ লাগে খেতে। চাইলে আপনারা রুটি পরোটার সাথেও খেতে পারেন। এবার আমি বড়াগুলো দিয়ে দিলাম, ঢাকা দিয়ে দিলাম। আমি এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে থাকবে আর 5 থেকে 7 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে দেখব। দেখুন আমার বড়ার ঝোলের রেসিপি রেডি। এটা হলো ছোলার ডালের বড়া। आलूगुलो सब आमार भालोभाबे सिद्ध हये गेछे। तो आमार रेसिपिटा पुरो रेडी। अल्प एकटु चीनी दिए दिलाम, निरामिष तरकारिते एकटु चीनी तो दितेई होबे। और दिलाम हाफ चामच गरम मशला और देब आमी 1 चामच घी। तो छोलार डालेर बड़ा करे झोल आमार रेसिपि रेडी। तो बंधुरा आमार रेसिपिटा यदि भालो लागे तो एक लाइक कमेंट शेयर अवश्य करबेन। और আমি যেভাবে বানালাম নিরামিষভাবে আপনারাও একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলছি খেতে অসাধারণ হবে। দেখুন ছোলার ডালের বড়া আলু দিয়ে ঝোল আমার রেডি। তো চলো টাটা বাই বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে, থ্যাংক ইউ।